میرے محترم دوستو، ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ انہوں نے اس ملک میں اسلامی تہذیب و تمدن، اس ملک کی اسلامی تشخص کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے آئین کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر کبھی ریاست مدینہ کے مقدس عنوان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کون سا مقدس عنوان، کبھی کون سا مقدس عنوان۔ منافقوں، بتانا چاہتا ہوں تمہارا باپ بھی ان پردوں کے پیچھے اب نہیں چھپ سکتا۔ اب ہم نے تمہاری گریبان میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اور میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی عزت عزیز ہے، تمہیں اپنا احترام عزیز ہے، تم پاکستان میں ایک قابل قدر ادارے کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہو تو آپ کو اس گندے کیڑے کے پیچھے سے نکلنا ہوگا۔ جب تک آپ اس کی پشت پر کھڑے ہیں، ہمارا پتھر آئے گا، اس کو لگے یا نہ لگے، اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں تمہارے سینے پہ لگے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو مصلحتوں کی سیاست کمزور کر دے، ہو سکتا ہے کسی کو حکومت کی مجبوریاں کمزور کر دے، ہو سکتا ہے کسی کو اپنے مفادات کی کمزوریاں مجبور کر دیں۔ الحمدللہ نہ اقتدار کی لالچ ہے، نہ مفادات کی لالچ ہے۔ اللہ کے لیے اس کے میدان میں نکلے ہیں، لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اس ناجائز اور ناپاک حکومت کو سمندر برد نہ کر دیں گے۔ اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، تم لوگوں نے کل کے پارلیمنٹ کو جس طرح اپنا کھلونا بنایا، اور ہم گواہ ہیں، تم نے حکمرانوں کے صفوں میں بیٹھے ہوئے ممبران کو ٹیلی فونیں کر کے دھمکیاں دی ہیں، اپنے نمائندوں کو بھیج کر انہیں دھمکیاں دی ہیں کہ اگر آپ اس اسمبلی کے اجلاس میں نہ گئے اور حکومت کے حق میں ووٹ نہ دیا تو یہ کیس تمہارے خلاف ہو سکتے ہیں۔ تم نے حزب اختلاف کے ممبران کو فون کیے کہ اجلاس میں نہیں آنا، ووٹ نہیں استعمال کرنا۔ تمہارے ان مشکوک کردار کو ہم دیکھ رہے ہیں، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کو کھلے میدان میں اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو آزادی کی طرف بڑھنا ہوگا، انہی سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ ہم فوج کو بطور ادارہ احترام دینا چاہتے ہیں، ہم فوج کو بطور ادارہ غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ فوج جیسی ادارے کو عام جلسوں میں زیر بحث لایا جائے، لیکن اس کا دار و مدار ہم پر نہیں، خود ان کے کردار پر اس کا دار و مدار ہے۔ میرے محترم دوستو، کشمیر کو بیچ دیا، ایسا بیچا کہ ڈکار بھی نہیں لیا، اور کل کشمیر کو بیچا، اور آپ کو بھی یاد ہے اس نے کہا تھا مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ مودی کے لیے دعائیں کرنے والا بالآخر کشمیر کو بیچ گیا، اور آج جسے فوجی عدالت نے سزائے موت دی ہے، پاکستان کا دشمن، پاکستانیوں کا قاتل،
पाकिस्तानी फौजियों का कातिल, आज उसके लिए कानून साजी की जा रही है असेंबली में, ताकि वो अदालतों से रुजू करके जमानत ले सके। ये है आपका खैरख्वाह, ये है इस मुल्क का खैरख्वाह, ये है इस। और उम्मीदें जरूर वाबस्ता होती हैं, उम्मीदें वाबस्ता की गई कि शायद यहां पर दूध और शहद की नहरें लाएगा, लेकिन हमारे नहर में और छोटी सी नदी में बहते हुए पानी को भी खुश्क कर दिया है, और आज हम घूंट घूंट के लिए तरस रहे। अलहमदुलिल्लाह से खल को नजार खलासी मोंगे पसर स्वरो अल्लाह दे हिदायत वर किया वो खल को था शिदत फिक्र खावंदान दी। उन्होंने दादर तवायमाम एक यौजल जान त पुख्तुन वाए और दे पुख्तने मोर पैदेस करी दी और दे पुख्तुन प्लार और निक पटकाए दे पसरदा नदा अख सूरत की चिदा दे हुक्मरानान खिलाफ बगावत हो गए। गनयाद साथे चे कुम खलक द दमल गरी दी चे जान त देना पस पुख्तुन वनवाई। मावरुनो दा कानून हमरा उस परुन चेजमुंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दा बराह रास्त IMF सर वाबस्ती, यानी उस पदा आजाद पाकिस्तान बैंक नहीं दा बदेना पस IMF यो इदारा। इलेक्शनानो से इंतजार मकवे और जवायम दा खबरा पकार द जमा दा गग द पाकिस्तान अदालतुन तहम वरसी च मुहतरमो दा बल्दियाती इलेक्शन जमुंग मुतालिबा नदा जमुंग मुतालिबा आम इंतखाब दा च पागा 2018 के द कौम कुम वोट गला शो अगर वोट हक वापस कौम तवर के। दा सच कानून साजिश वे दरुणो दा पनवी इलेक्शन की ब्याद दान ले खुंद अखली वे खुंद खदर आता ले और तेल दान ले दुला मजावर करना उस आइंदा दे पार हम अगर इंतजाम बराबर ही और इंशाअल्लाह जिदा सद कड़ी दी दा बदे फमरे किन खली और इंशाअल्लाह हजम बेन कराना इंशाअल्लाह तो का खुदा कवल पदे खबर ठीक यू का नाम कली कली तो वदा पैगाम रसो का नाम और इंशाअल्लाह दा तहरीक बरवानी कदा टोल पाकिस्तान अगद जाम की लारे बंदी की यो कसम पे खबर के हरकत तपरे नदी ब्या ऐलान कौम चफज रहमान बतनहा पर रोड वलाड़ी और कौम अदे हुकूमत खिलाफ बगावत कई। इस्लामाबाद वजू को ना इंशाअल्लाह और ब्या बतलारे न बंदे ब्या बजदर तलारे बंदाओं एहतसाब खबरें कवे तो जब खल को एहतसाब कौम उस मुंगता ग्रेवान तला से चौरा जमुंग पे एहतसाब के और इंशाअल्लाह ला रजनस्त जकम मुखाबजे और ब्या बजे पोष है ना जिंदाबाद पोष है जी।
زما ورونو دا څه وجه ده چې د انډیا معیشت په مخه روان ده، د بنگلاديش معیشت په مخه روان ده، د ایران معیشت په مخه روان ده، د چین معیشت په مخه روان ده، او زما معیشت زموږه ته لاندې روان ده، زیرو ته لاړه، زیرو باندې ولاړ ده. نو ان شاء الله العزیز دا ملک د چا جاگیر نه ده، دا ملک به زمونږ وي، او ان شاء الله زما په وطن کې به زما اختیار چلیږي، د امریکې اختیار به نه چلیږي. زما په وطن کې به زما اختیار چلیږي، د IMF اختیار به نه چلیږي. زما په ملک کې به زما اختیار چلیږي، د FATF اختیار به نه چلیږي. عجیبه خبره ده، پاکستان جوړ د لا اله الا الله په نوم. ان شاء الله العزیز دا تحریک په دغه رواني، PDM به ان شاء الله متحده پلیټ فارم باندې رواني. او زه خپل ملګرو ته یو خبره کول غواړم چې مونږ ته وې چې عدم اعتماد په پېښو خلاف په اسمبلی کې، ما ورته وې چې عدم اعتماد په اسمبلی کې پیش کې نو بیا به د اسټابلیشمنټ پر رحم و کرم باندې چې هغه د ستا عدم اعتماد تحریک کامیابی او کنه. نو پرون د اسمبلی اجلاس مو وکړ، دا لا چې موږ اعتماد عدم اعتماد پیش کړی و چې بیا به څه نتیجه وه. نو موږ د ته په وخت باندې ویلي دي او همیشه مو صحیح مشوره درکړې ده، هغه لاره به اخلو چې کومې لارې باندې قوم ته د ووټ حق او امانت په اسانه میلاودی شي. الله تعالی دې په موږ ان شاء الله ستاسو جذبات، ستاسو خواهشات د دې نمائندگی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کوي، او ان شاء الله انتظار لرئ. مونږ به ان شاء الله ښه مضبوط فیصله په مخ کوو او دا سفر به جاری ساتو، دا به ودرېږي نه ان شاء الله العزیز. الله تعالی مو آباد لره، کامیاب لره، الله مو سر لوړي لره، او الله تعالی مو په عزت لره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.